अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान अहमद भट्टी। 6 इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस ने ये कहकर मलबा सारा फौज पर डाल दिया कि हमें बहुत ज़्यादा धमकियां मिल रही हैं और हमारे ख़ानदान के अफराद को उठाया जा रहा है। खैर, उस पर वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से काजी फायज़ ईसा से, और उन्होंने उस पर कमीशन बना दिया। उस कमीशन के बनने से क्या इन 6 जजेस को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, या ये कमीशन भी रद्दी की टोकरी में रह जाएगा? क्योंकि इस मुल्क में पहले कितने कमीशन बने और उससे क्या कमीशन की रिपोर्ट्स ने उन मुतासरीन को फ़ायदा दिया, या खाली बस वो एक लटकती हुई तलवार रही कि कोई किसी को फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ, बस कमीशन के नाम पर एक उन लोगों को आरे लगा दिया गया। ये कौन सी ऐसी ट्रक की बत्ती है कमीशन कि जिससे इन जजेस को फ़ायदा होना है? क्या जजेस ने इस कमीशन को मान लिया है या इसको मानने से इनकार कर दिया है, और इसको मानने से क्यों इनकार किया है? क्या वजूहात हैं कि जजेस इस कमीशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते? क्योंकि जजेस को मालूम है कि अगर वो इस कमीशन को मान लेंगे तो वहाँ सबूत देने पड़ेंगे। उन सबूतों में क्या क्या फराहम करना पड़ेगा, और किस चीज़ का खौफ है कि जो जजेस जो हैं, 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, वो इस कमीशन को मानने से इनकार कर रहे हैं। पहली बात मैं आपसे ये शेयर करूंगा। दूसरी बात आपसे ये शेयर करनी है कि जो हमजा शहबाज शरीफ जो कि इस वक्त मेंबर कौमी असम्बली हैं, साबिक वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं, उन्हें ऐसा कौन सा अहम ओहदा दिया जा रहा है कि वो ओहदे पर बैठ कर क्या बेहतरी कर पाएंगे? मेंबरान सूबाई असम्बली, मेंबरान कौमी असम्बली या कारकुनान को क्या वो उस ओहदे पर बैठ कर फ़ायदा दे सकेंगे? और तीसरी अहम बात आपसे ये शेयर करनी है कि पंजाब कबीना में तोसीह की जा रही है और बताया जा रहा है कि राना सनाउल्लाह को जो है उस कबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। राना सनाउल्लाह की क्या एक्सपर्टीज से वो फ़ायदा लेंगे पंजाब हुकूमत? मैं पहले बात का आगाज़ यहीं से करता हूँ कि राना सनाउल्लाह जो कि साबिक वज़ीर दाखिला रहे हैं पंजाब में, वो 10 साल जो है सूबाई वज़ीर कानून रहे हैं, और उनके पास नो डाउट एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उनके पास तजर्बा काफ़ी ज़्यादा है कि असम्बली के मामला को कैसे चलाना है। और नून लीग के पास पंजाब में नो डाउट अभी सीनियर पॉलिटिशियंस की ज़रूरत है। मरीम नवाज शरीफ जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने अपनी कबीना में ज़्यादा से ज़्यादा वो फेसेस रखे हैं जो बिल्कुल नए हैं। और अगर आप अभी कबीना का साइज़ देखें तो उसमें 4 पुराने फेसेस हैं, जिनमें ख्वाजा इमरान नज़ीर वज़ीर सेहत, ख्वाजा सलमान रफ़ीक वो भी वज़ीर सेहत जो हैं वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ के हैं, और इसके अलावा जो खलील ताहिर सिंध जो कि वज़ीर सूबाई वज़ीर हैं अक़लियती अमूर के, इंसानी हकूक़ के। तो 3-4 लोगों के पास जो है वो ओहदा है जो पहले भी वज़ीर रहे हैं। बाकी सारे चेहरे मरीम नवाज़ ने पुराने रखे हैं, नए रखे हैं, ताकि नए जो चेहरे हैं वो डिलीवर कर पाएँ, और ज़्यादातर वो चेहरे हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं। तो इसलिए ज़रूरत थी कि पंजाब में जो कानून का महकमा है वो अभी किसी वज़ीर के पास नहीं है, और दाखिला का महकमा भी अभी किसी वज़ीर को नहीं दिया गया। तो मुमकिन है कि जो राना सनाउल्लाह हैं उन्हें मशीर दाखिला व कानूनी अमूर बनाया जाएगा कि जो पंजाब के कानूनी मामलात हैं, ज़ाहिर है असम्बली में बहुत से बिल्स ऐसे होते हैं जिन पर कानूनी मुशावरत दरकार होती है। पंजाब में इनके पास एक मेंबर सूबाई असम्बली थे जो कि काफ़ी लीगल चीज़ों की नौ-हाव रखते हैं, उन्हें जो है स्पीकर पंजाब असम्बली बना दिया गया। तो अब मलक अहमद खान जो है वो असम्बली के मामला चलाते हैं बतौर कस्टोडियन ऑफ असम्बली। तो इसलिए ज़रूरत थी कि किसी ऐसे शख्स को भी पंजाब में लाया जाए जो कि कानूनी और दाखिला के अमूर जो है वो चला सके। अभी ये दोनों महकमे जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अपने पास रखे हैं, और मुमकिन है कि जब राना सनाउल्लाह को पंजाब में एडवाइज़रशिप दी जाए तो ये 2 महकमे जो हैं वो इनको दिए जाएंगे राना सनाउल्लाह को, तो वो इन 2 महकमों को देखें, कानून और दाखिला के। इसके अलावा जो मेंबर कौमी असम्बली हैं हमजा शहबाज शरीफ, उन्हें जो है एक डिपार्टमेंट वज़ीर आज़म हाउस में बनाया जा रहा है। उस यूनिट का नाम है पब्लिक अफेयर्स, और उसके 2 ऑफिस होंगे। एक ऑफिस मॉल रोड में स्टेट गेस्ट हाउस, जबकि दूसरा ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद होगा। इस ऑफिस का ये फ़ायदा होगा हमजा शहबाज को या PMLN को कि हमजा शहबाज शरीफ कारकुनान से रब्ता रखेंगे, जो भी कौमी व सूबाई असम्बली अरकान होंगे उनको उनके मसाइल सुनेंगे, उनको हल करेंगे, और ये बहुत अहम ओहदा है। आप कह सकते हैं कि ये डिप्टी वज़ीर आज़म के तौर पर ये ओहदा जो है उसको यूटिलाइज़ करेगी नून लीग। ज़ाहिर है मरीम नवाज शरीफ के पास ओहदा है वज़ीर आला पंजाब का, शहबाज शरीफ के पास ओहदा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का,
اور حمزہ شہباز کے پاس یہ والا عہدہ انہیں جو ہے وہ ڈیزگنیٹ کیا جائے گا، اور میاں نواز شریف جو ہے وہ جاتی عمرہ میں بیٹھ کے تمام نون لیگ کے جو حکومتی معاملات ہیں انہیں ان کی گائیڈنس لے گی نون لیگ، اور انہیں وہ ظاہر ہے ان سے مشاورت کیا کریں گے۔ تو یہ حمزہ شہباز کو اہم عہدہ دیا جا رہا ہے، جس کو پبلک افیئرز یونٹ کے نام سے یہ حمزہ شہباز شریف اس کے ہیڈ ہوں گے۔ اور یہ میں اہم بات آپ سے کہہ رہی ہوں۔ تیسری اہم بات کہ 6 جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے استعفیٰ دیا، تو یہ سننے میں آ رہا تھا کہ پتہ نہیں ملک میں بھونچال آ گیا ہے، ججز جو ہیں وہ استعفیٰ دینے لگ پڑے ہیں، اور ہر ایک کو بہت سی چیزیں معلوم ہو گئی ہیں کہ یہ 6 ججز پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے عمران خان کو آؤٹ آف وے جو ہے وہ فیور دی، عمران خان کے کیسز کو فل فور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنا جاتا تھا اور انہیں جو وہ ریلیف دیتے تھے۔ تو ظاہر ہے انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان چیزوں کی تمام جو ہے وہ انفارمیشن اکٹھی کی، اور وزیر اعظم پاکستان نے ملاقات کی جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے، اور وہاں پر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جو اب اس پر کمیشن بنایا جائے، اور کمیشن جو ہے وہ تمام معاملے کی انٹیروگیشن کرے گا۔ اور یہ 6 ججز نے ابھی جو سننے میں آ رہا ہے کہ اس کمیشن کو ماننے سے انکار کیا ہے، ظاہر یہ ان کا فیصلہ ہے۔ اب تو یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کمیشن سے 6 ججز کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، مگر اس ملک میں حالات یہ رہے ہیں کہ جب بھی کسی ایشو پر کمیشن بنا ہے تو وہ کوئی بھی اس کمیشن کا فیصلہ سامنے نہیں آ سکا۔ کمیشن جو ہے وہ ایک قسم کی بس نہ ہاں نہ بس بوٹا کہتا ہے کہ کمیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اب 6 ججز اگر اس کمیشن کا حصہ بنتے ہیں، اس کمیشن کو مان لیتے ہیں، تو وہاں پر ظاہر انہیں ایویڈنس دینا پڑے گا کہ کن کن فوج کے افسران نے انہیں جو ہے وہ تھریٹس دیا، کن کن فوج کے افسران نے ان پر سرویلنس کی۔ تو ظاہر ہے ابھی باتیں تو زبانی کلامی ہیں کہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ان کو تھریٹ ملا، ہو بھی سکتا ہے تھریٹس ملے ہوں، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ شوکت صدیقی بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں جنرل فیض حمید نے گھر میں آ کے تھریٹ کیا کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو 6 ججز ہیں یہ اس وقت جو ہے وہ ساتھ دیتے جسٹس شوکت صدیقی کا کہ آپ کے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے، اگر آپ کو کسی نے تھریٹ کیا ہے، تو آج ان کے بھی حالات ڈیفرنٹ ہوتے، آج ان کے بھی ساتھ جو ہے وہ ججز ملتے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک کسی بھی وکلا کی باڈی نے ان 6 ججز کے ساتھ دینے سے اس طرح حامی نہیں بھری کہ وہ 6 ججز کا ساتھ دیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کمیشن جو ہے اب بند تو گیا ہے، اب یہ انڈر دا بیڈ پھینک دیا گیا ہے، یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے نے لگا دیا گیا ہے۔ تو یہ آنے والا وقت ان کے لیے اہم ہو سکتا تھا، ان کو فائدہ دے سکتا تھا اگر یہ ایویڈنس دیتے، اور اگر یہ 6 ججز کو بھی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ تھریٹس تھیں، تو یہ اپنی عدالت میں طلب کر لیتے، اس فوج کے افسر کو طلب کرتے کہ بھئی آپ ہمیں تھریٹ دے رہے ہیں، آپ یہاں پر آ کے ہمیں بتائیں، انہیں شو کاز دیتے، انہیں نوٹس جو ہے وہ سرو کرواتے۔ تو اب یہ 6 ججز نے کیا حالی میڈیا کی اٹینشن جو ہے وہ گریب کرنے کے لیے کیا، یا اس میں حقیقت ہے، یہ تو انویسٹیگیشن ہوگا تو یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی۔ یہ کچھ اہم خبریں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ تھینک یو۔